Iloilo Newsline. Magapangalagad na ang programa nga Iloilo Night Watch sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Gimaras Antique Aklan kapis syudad sang Bacolod kag Negros Occidental ilabi na sa sagwa sang pungsod. Ang ini nga programa magadala sa mga balita, impormasyon kag magasipad-sipad sa mga issues nga mangin patas ang presentasyon sa tanan kag mabatian sa Facebook page kag YouTube channel sang Iloilo Newsline. Ang Iloilo Night Watch mangin mata kag dulunggan sa mga listeners kag mga viewers kag ini mabatian halin las 8:30 sang gabi tubtob las 10 sang gabi. Mayong gabi banwa, mayong gabi sa atong mga listeners ka mga viewers. Kumusta na kamo mga ka-newsline? Nagapamati na kamo sa atong pagwaragwag diri sa Iloilo Night Watch. Kag mabatian man kita sa Gimaras Newsline, no? Sa Iloilo Newsline kag sa Gimaras Newsline. Mabatian pagi kita sa YouTube channel sang Iloilo Newsline. Luzon, Visayas, Mindanao, syudad kag probinsya sang Iloilo, Antique, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Bacolod kag Gimaras. Mayad-ayad nga gabi sa inyong nga tanan. Sa mga listeners naman sa abroad, kumusta na kamo? Kabay pa nga okay lang kamo tanan, kabay pa nga wala sang problema. Samtang nga nagapatrabaho kamo dira sa iban nga pungsod. Medyo mapaang-paang ang panahon, pero i-check naton dugay-dugay ang aton nga lokal pag-asa. Ibalon tang sitwasyon sa panahon kag ang sitwasyon para buwas diri sa Western Visayas. Buwas ay Vilio Javier Day. Special non-working holiday sa Panay Island. So standby. Kayo naton checkan ang atong local pag-asa. Ibalon ta kunara na sa linya ang aton nga weather specialist. Standby sa atong mga listeners, standby sa atong mga viewers. Kayo naton check ang atong local pag-asa. Iloilo Newsline Weather Update. Engineer John Baron, sir. Si ka-Newsline Johnny Diaz. Maayong gabi. Yes, sir. Maayong gabi and happy Friday. Matagpamati ang natin latest weather update sining adlaw February 10, 2023. Base sa atong latest analysis, northeast monsoon sa gihapon ay nag-affected sa Luzon and samtang diri sa aton sa Western Visayas, generally maging fair weather dito sa buong gabi. Expect na mga isolated na mga pag-ulan, pangilat kag panaguob, dila sining mga localized thunderstorms. Kada sigunsang hangin nga nag-apekto sa Western Visayas, may kasarangan halin amihan na sidlangan, nga mo ni magadala sa kasarangan nga mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton 25 to 31 degrees Celsius at ang adlaw nagsunod 5:56 kay nasang gabi kag magabutlak ni siya 6:11 buwas sa aga. Kagamo na ton latest weather update aling diri sa Iloilo Doppler radar station. Ako si John Baron, malamugid nga salamat. Engineer Baron, sir, wala kita sa mga weather disturbance nga nasiplata ng inyong radar sa sagwa sang Paro. Yes sir, sa subong wala kita may ginamonitor nga LPA or bagyo sulod or sagwa sa aton Philippine Area of Responsibility. Pero padayon gyapon aton monitoring diri sa pag-asa no if ever may maga-develop in the coming days. May posibilidad buwas mainit sa gyapon sa Western Visayas. Yes sir, gin-expect na no nga medyo mainit-init ang aton nga panyimpong subong, especially no kay ito easterlies ang aton ang hangin sa subong. So possibly nga no in the next coming days medyo mainit-init kag mapaang ang aton nga tiyempo. Magluwas lang kay inas ang kagahon, nagtupa ang baskog nga ulan, no? Yes sir, muna siya nga itong mga ginatawag na localized thunderstorms. No? Usually kung
nagatupa na siya kung aga halina siya sa aton kadagatan. So if manotice na to na aton nga ulan kay nasa aga medyo taliti na lang siya no kay nagtuhaw na siya sa aton kadagatan kag ito happen nang nagdapya pa kadto sa aton nga kadutaan so sa muning nabasya aga nga medyo taliti. Oo. At least may explanation kita kay madamo pamangkot nga. Wag ka adlaw init na naman kagahon nag-ulan todo. No, gulpi lang. So mas mayo ni at least na-explain naton. Engineer John Baron sir, madamo nga salamat kag mayong gabi. Yes sir, salamat kag mayong gabi sa tanan. Iloilo Newsline Weather Update. Madamo nga salamat sa atong local pag-asa kay hining impormasyon ginadulong sa inyo sa Pinang sa Flower Shop. Pinang sa Flower Shop na hamtang sa Isnad City proper ginapanagyan ni Mr. and Mrs. Cyril Takusalme. Mayara sila nga mobile number kung mag-contact kamo sa ila ka mag-order sa mabulak ilabi nang naghilapit ang Valentine's Day. Aring ila numbers 0920-825-6483 0920-825-6483 kay 0916-786-8896 Pinang's Flower Shop. Diri na kita sa pagplastar sa atong mga headlines. May ang Chief Executive Officer kag co-founder sa Proof of Learn isa ini ka isa privately owned no nga opisina nagapahayag nili nga kung paano kamo maka-improve sa landscaping pagi sa education. May mga bag-o kita nga technology, no? May bag-o kita nga technology, pwede niya ma-improve ang landscaping ninyo, no? Pagi da sa pagtuon sang mayo. May ginhatag siya nga mga ano sa ganin pa na tips nga dapat amo ini ang sundon sang mga Pinoy. Samtang ang relief effort sa Turkey kag Syria na hamper kuno bangod sa weather kag pagkulaps sang mga infrastructure may kang tanan sini sa nagluntad nga linog nga 7.8 magnitude. Ti madamo tani magbulig no nga mabulig didto sa mga nalitan lan isang linog sa Turkey kag Syria. Ti paano nila matransport no via helicopter na lang amo ni madelay no ang mga relief goods para sa mga naapektuhan sang mabaskog nga linog. Sa dugang pagid nga balita, Philippines kag Japan pabaskog pagid nila ang economy, security, defense cooperation no sang duwasi ni kapungsod sang magbisita si President Ferdinand Bongbong Marcos upod sa iya nga entourage didto sa Japan. Oops, bisyo. Dali lang. Ang presidente sige pa to iyang pangaluyag man to sa mga investors nga mag-invest sang ilang mga produkto diri sa Pilipinas. Ginapahayag naman sang Assistant Secretary sang Department of Agriculture nga ang aton kuno nga mga agricultural products nagmaayo no maayo na kuno ang produksyon. That's why ginatanaw nila nga ginasuma-suma nila nga nakalabot na sa 1.5 billion pesos ang kabilugan nga mga produkto nga ginpaninguan sa aton nga mga farmers. Sige ni matamat naman kuno nga magasaka ni. Ang importante nga nagabinuligay ang tanan
Paano na magbinuligay ang tanan kay iban nga traders nagapanguyadi man sa gyapon. No, sige panguyadi nila. Daway sila naluoy sa mga small farmers. Nga sige sa gyapon ng pagsaka sa presyo sa mga balaklon nga ginabakal nila sa mga small farmers tama kabarato. Ginabarat nila pag-abot sa merkado mahal na. Hindi nyo man pagpatami kaya agabaan ka muna. No, kanseros na. Hindi nyo man pagpatami ay. Sa dugang pagid nga balita lokal. May ara ko nung durugista matamat nga nagatipon puwersa. Amat-amat nga nagadako. Tisin o ini ang ginambal nyo nga drug personality. Sa diin ini siya nagapauli. Why dada pulis nga naga-star sa ila lugar nga hindi pwede na ma-intercepaw. Hindi pwede na madakop kung ninali makitanda nga mga nagapila na nga maga-ro sa ilang lugar. Iway ni silak balo. Base adlok kay base masin sila kiti may pamilyado kita base ano matabo. Ara ka mo spoder, ara ka mo opisyal, ara ka mo pulis da. May diretso ka muna isalig nyo sa mga pumuluyo nga mga ultimo. Kamuya, mapadako lang tiyan nyo. O dapat dakpan nyo. No, dakpan nyo kung may aragin man nga nagabaligya sa illegal drugs sa inyo nga barangay. Hindi nga pagtulok-tulokon lang kay kamo nga mapulis, may ara kamo nga responsibility sa pumuluyo anong nabutang sa inyo da nga ginsumpaan how to serve and to protect. Diba? Ti sino ginaproteksyonan nyo? Sino ang ginaservisyuhan nyo? Dorogista? Kaya rama kada bulan may kwaon ka mo? Ay hindi amo sina. No, hindi amo sinang inyong nga ginsumpaan before kamo nga magligid-ligid to sa ground. Hindi blang nga ginpasumpa kamo anay. So kung ninali nga hindi nyo napaghimuon ay anong tulok sa mga pumuluyo sa inyo? Manubo ang pagtulok sa mga pumuluyo kay kamo mismong autoridad nagapabaya sa kampanya kontra sa illegal nga droga. Ang inang tao na sino naaw amo ang iya kontak ara na sa presuhan. Ti kunaran lang sa presuhan kag nabalaan nyo nga nagaduso kag nagahalin ng mga illegal drugs iya, pabayaan nyo pa sina? Hindi nyo pagdakpon siya? Tulok-tulokon nyo lang siya? Para nga mayara ka mo bulanan 100,000 o kung 150,000? 6 minutos na nakaligad sa alas 9 sa dugang pagid nga balita. Mga pumuluyo sa Bautista Compound sa South San Jose Molo, inyo kapitan si Kap Ising nagapamilit gid sa taga City Engineer's Office nga aprobahan ang iya nga permit. Suno sa aton nga bubuit. Gapa pangita gid pamagi nga aprobahan ginambalan nga private property da hindi pwede. Kay base sila maiguan. Ngayon pa, way patay pagid balik-balik. Karon ng head, hindi yan mag-approve. Suno sa aton nga bubuet. Ni Kap? Ang ginkutkot ni. Sinong ibutang na disbuho? Sino ning butang disbuho? Kag may kabilyana? What if abi nga magkaladagdag ng mga bata kag hinali abi nga magkalatog kabilya? Sabton yung hospitalization? What if abi nga magkadinggi kay usar subong dinggi? Mapatay ang bata, mahospital ang bata, sabton nyo, mapabalik nyo pang ginhawa yan? Di na to ang mga ginkutkot nyo, ginpasulod nyo to sa inyo area, ibalik nyo. Kay daway na tsansa na. Kay may ngalan nga private property mo. Way gabi ka mo ga respeto eh. Way ka mo ga konsulta. Dibla? Tiya lang alang nga prubahan na sa City Engineer's Office tuod. Sila na karon manimurong to sa kaso. Sila karon manghilamo sa kaso. Napadali nyo gid, napilit nyo gid na isyuhan. Para isyuhan, whatever bing isyuhan na nila. Kag hindi man Japon pasugot mapumuloyo. Capitalize nyo ka. Approve na sa City Engineer's Office ang project
Pahimuan mo project proposal? Dalahigon mo pa sila? Sa bagay, dalahig mo gani bayaw mo, no? Nawala na mo na daya? Dalahigon mo? Ay, may plano pa na yung magbalik. Kung nali may kaso da, makabalik siya? Posible nga mapiktuhan eh. Hindi na pagdalang iban ah. No? City Engineer's Office, mga taga Bautista Compound, daw ay gitsansa to. Suno sa aton bubuit. Daw nagapakatig ato si Engineer Pedregusa o. Akap, abi mo way tamon maan. Watig ato kay tibasi mabutang man sa kalaglagan lang yung opisina hasta siya. Kaya mo malang na nahulat kung ano ang desisyon mo. Kay human naman tapos naman buksing. Kay may guan gid man niya tuod sa kapitan sa tuod lang. Ha? Mapatawag kaya mediation, mapatawag kaya sa pagwaon mo ang mediation consultation, tapos na nakakutkot ka na. Sinong balasulo na? Basulon mo ko galingon mo eh. Ako ning ginakigan ka man deya sang iba, ni mo na ya. Why nilabot mapumuluyo? Da kay mo manasala. Why ka man nagkonsulta, why ka man nagrespeto, why ka man nanuktok sa mga balay-balay da nga supposed to be lisensyahan mo. Matumato kay matyagan mo kay kapitan ka, kayang-kaya mo na tanan, hapan mo na o hapida. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability. Health complex. A health complex will rise complete with hospital, quarantine, isolation and dormitory facilities, and molecular laboratory, all in one location at Barangay San Pedro Molo. The 104-bed Level 2 hospital will have an intensive care unit and specialist doctors per DOH standards. Molecular laboratory. There's an urgent need for faster releasing of RT-PCR results to effectively and efficiently manage confirmed cases. With that, we converted the ALS building into a temporary COVID-19 molecular laboratory, hiring 34 medical technologists. Later on, the machines can be calibrated to test dengue and HIV. Contact tracing. We already trained 120 persons as contact tracers. The City Epidemiology and Surveillance Unit of the City Health Office is conducting aggressive contact tracing to locate all close contacts and manage confirmed cases efficiently and effectively. Patient transport. 6 ambulance units and 1 minibus are being used by the Iloilo City Emergency Response of the City Disaster Risk Reduction Management Office in transporting positive patients to healthcare or quarantine facilities. Modular Hospital. Iloilo City government and partners have started preparing additional beds for COVID-19 patients. This temporary hospital seeks to address the high health care utilization rate, considering the city-based facilities also catered to patients from 5 neighboring provinces in Panay Island.
A 66-bed modular hospital, which is a 3-unit 22-bed per unit, will be built nearby Suok quarantine facility. An additional 32 isolation beds will also be built in front of the existing one, also in Suok. The isolation and quarantine facilities shall form part of the proposed hospital in collaboration with the Department of Health. Quarantine facilities. St. Therese Hospital, which has been non-operational for quite some time, has been lent for free and has been serving as a quarantine facility. This move is in preparation for possible increase in infections, which may be caused by the more contagious Delta variant. Iloilo City has put in place a total of 1,500,000 in government-run facilities and at least 500 private beds in various partner hotels in case of COVID-19 surge. This will cater to mild and moderate cases to give the already overwhelmed hospitals a breathing room. City-run facilities have provided lunch and dinner meals, medicines, vitamins, hygiene kits, and medical checkups. City Vax Teams. The city's vaccination teams include City Health Office doctors, nurses, vaccinators, health workers, site managers, liga ng mga barangay, IT, PSTMO and PNP personnel, volunteers, and logistics team from the General Services Office. They target at least 10,000 vaccinations a day in the 5 identified mega sites: SM City, Robinson's Haro, Mega World Transport Hub, Central Philippine University, and Ateneo de Iloilo. They also conduct community-based vaccination in barangays identified as having low vaccination turnout. We have 28 medical officers or doctors, vaccinators composed of 51 nurses and 13 midwives, 16 nursing aides, 13 dentists, 303 assistants composed of BSPOs, health workers, health center staffs, and etc. Disinfection. City Health Office Sanitation Division disinfects city government offices that are locked down following confirmed cases, as well as national government agencies and establishments that request assistance. Volunteer fire brigades and Bureau of Fire Protection also help in disinfection. The threat of this pandemic has pushed the Iloilo City government to double its efforts in fighting the unseen enemy, without overlooking the usual health issues, problems, and concerns that need to be addressed. Let us continue to bring Iloilo City to the next level. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bungod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Pasok na kasuke, presyong divisoria, tapusang tubig, DJ Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Ano pang ginahulat nyo? Bakal na sa Sarjan Many Grocery.
18 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang ining impormasyon ginadulong man sa inyo sa Sil Diaz Poultry Supply na hamtang sa Barangay Bagakay kag San Dionisio Sinta Consita San Dionisio Iloilo. Nagabaligya sa mga feeds ka mga bulong para sa kasapatan. Pwede ninyo makontak o kung makadtuan dira ang pwesto ni Cheryl Lucindo Diaz kag Totong Lerek Diaz. Kadto lang mo dira, barato ang mga presyo day kumpara sa iban, pwede pa kamo makapagunting kay may barbershop da sa Barangay Bagakay San Dionisio Iloilo. Kag naduluman sa inyo sa Graphics Innovative Mind. Ang Graphics Innovative Mind ginapanagyaman ni Sir Manny Jan Sanoy. Mayo magubra sa mga tarpaulin, sa mga souvenirs, sa mga IDs. Pwede ka mukadto sa Graphics Innovative Mind ara lang sa guwasang lung. Bangod na guba ang iban nga mga infrastructure kag hindi madali-dali man nga matransport via air. Kay bangod nga apektado hasta ang weather condition nila dito. Ini ang payag ni Paul Macphone ang Director for Southeast Asia and the Pacific. Yari ang confirmation ng gikan kay Paul Macphone ginmaninoy. Macphone, pamatian ta mga kabyanan. Interview sa NC. And Aleppo. Can you paint us a picture of what is happening on the ground as of the moment? Yeah, absolutely. I think the first thing that everybody needs to understand is that this terrible disaster is yet another disaster on top of a compounding crisis in Syria. This is a region that's been suffering from 12 years of conflict, has the largest internal displaced population in the world, 6.9 million people, the majority of whom are women and children. It's been suffering from economic collapse. It's been ravaged, of course, by COVID. And we've been recently dealing with a cholera outbreak. So on top of that, this is just a massive compounding disaster on top of an already incredibly vulnerable region. And how? So it's, okay, and go ahead, Doctor. No, so as you can imagine, regions are devastated, buildings are collapsed. That includes hospital medical facilities. It's very difficult for people to move around. But on top of that, it's not a secure region either. It's a region that's unstable, insecure, controlled by different groups. And this makes it, again, very difficult from a humanitarian perspective to be able to freely move around and respond. And how many personnel have you already deployed, and what kinds of medical help is most needed, both in Syria and in Turkey as of the moment? Yeah, so we have around 500 staff altogether in the region. So we've been there already for 10 years. We're supporting, as you said, around 30 hospitals currently. And what they need immediately is, of course, emergency kits, surgical trauma kits, general medical supplies, things like blankets. I mean, this is an incredibly difficult time. It's been snowing for the last several days. People are displaced. They have no homes. They're exposed to the elements. So from a medical perspective, it's really about dealing with this initial wave of injured patients. And the hospitals we're supporting have been overwhelmed with people coming with injuries. But it's also about all of the secondary impacts. Like I say, exposure, the risks, gradual risks then of outbreaks, as we are already dealing with those before this happened. Then trying to support people with all the essential supplies they need as they start to rally and into relief centers. You mentioned about the cholera outbreak. How are your teams dealing with that challenge in Syria and in Turkey? So it's not an outbreak that impacts Turkey, but this is something that we were dealing with quite extensively across the northwest region of Syria. Obviously, that's very hard to manage under the current circumstances, but it presents a real risk that we'll see a re-emergence of this infectious disease because people just simply don't have access to good sanitation and hygiene practices. I mean, there's a real challenge just to get fuel, shelter, water, drinking water, particularly food, materials to heat people, provide heating for families, etc., etc. So on top of that, we have to bear in mind that these other health risks are going to emerge because of the vulnerability people are now living in there.
Okay, we understand that there are hundreds or thousands of survivors, but do you have any information as to what is the cause of death of those pulled from under the rubble? Well, very commonly it's crush injuries. There's very traumatic injuries that are almost impossible to recover from, depending on the severity. So, loss of life, and sadly, is usually quite quick. And then among survivors, of course, there'll be trauma injuries, so crushes, crushed limbs, blood loss, heavy bruising, concussion, head wounds, things of that nature, that have to be immediately dealt with in a clean, adequate surgical environment where we can prevent the risks of infections and post surgery complications. Again, all these things are relatively straightforward processes in a normal health facility in a normal environment, but under the current conditions and circumstances, it makes it very, very hard to treat people adequately. Right. And based on what we see on the videos right now, much of the rubble have yet to be cleared from the streets. How challenging is it for your teams to go around to reach far-flung communities that have also been devastated by the quake? Well, we are now shifting our efforts also towards outreach. So as you say, putting together mobile clinics, trying to reach enclaves of communities that have been affected but haven't received assistance, providing distribution of essential items and supplies to distribution centers like in AFRIN reception centers. But it's difficult because logistically the roads are damaged. It's hard to move around. But as I said, on top of that, there's also security concerns. So you cannot move freely and easily around this region. So that's just another challenge that we have to deal with. Nabatian si Mr. Paul Macphone o kung Macphone, Director for Southeast Asia and the Pacific. May kang tanan sini sa update, no? Hindi madali-dali mandala tong mga relief goods sa Turkey kag Syria bangod nga hindi magwanta, no? Hindi masarangan sa mga helicopter ang pagtransport sa goods kay grabe ang hangin, no? Ang weather condition to hindi sulong to sa helicopters. Kag hindi man nila ma-transport by land kay gubang iban nga mga dalan, iban nga mga infrastructure to mga taytay nagkalaguba bangod ni sa mabaskog nga linog. So kabay pa tani nga maka recover sa madali nga panahon kag ma-transport ang mga relief goods kay madamo na tuguro nagahangla, madamo na to nagutman nga ara sa evacuation center nga nagapabilin kag ang iban may pubya pa sa gyapon, nakurog ang iban to, no? Bangod nga mga 11 minutos nga pagtayog nga ginuyog, ginayag sila mo. 27 minutos na nakaligad sa alas 9. More power, Iloilo, bringing more to life. When we first arrived, we said we'd be more. And we were. We said we'd give you more. And we did. We even source 100% of our electricity from renewable energy, all while having the lowest rates in the country. But wait, no, that's not enough. This year, we're going to do more. But what does do more mean? It means more upgrades. More trees, more mangroves, more fingerlings, more crops, and more fruits. More of her, more of him, more of you, more of us, more of her, him, you, and us, making this world a better place for them. More power is going to do more, because with more power comes great sustainability.
Our roadmap, Wheels for Inclusive Development and Good Governance, has been the backbone of our mission in bringing our city to the next level. W, our first addendum among 6, stands for welfare. Efficient traffic management is one of the important aspects of this platform. Iloilo City prides itself being a walkable and bikeable metropolis, hailed as the most bike-friendly in the country. Its wide diversion road, complete with pedestrian alleys and protected bike lanes, attract attention, acclaims, and accolades from all over the place. Ilonggos and visitors can stroll along spacious sidewalks without eyesores and lighter sights of the busy streets because of less traffic, while bikers are safe in sharing the roads. Here are some specific actions made to achieve efficient traffic management. An intelligent transport system is in the works for a centralized coordination of related choke points and gray areas in the field. This is one of the major features of the iCare Command Center at Gaisano Business Hub. Iloilo City is creating its Traffic Academy for knowledge and training of traffic personnel and drivers through annual refresher courses. The initiative will be established at Technical Institute of Iloilo City, Barrio Obrero Campus. We will be the first LGU having this kind of program. City Hall has provided 20 motorcycles for traffic personnel to perform their duties and conduct check of road conditions, especially on areas that experience congestion. 20 bike patrols are doing regular rounds along Esplanade to ensure enforcement of public safety. 2 patrol vehicles are being used to respond to assess and address urgent situations. The Public Safety and Transportation Management Office, Task Force ASIS, and Office of Barangay Affairs implemented the road clearing operations upon the orders of the national government. Iloilo City's efforts got 83% rating from the Department of the Interior and Local Government or DILG. For the displaced sidewalk vendors, due to the clearing operation, they were provided a new space. Financial assistance was also given to them so they can start anew. As Iloilo City levels up, it also gets to face more concerns, especially with regard to traffic. The city government has sought the help of the Metropolitan Manila Development Authority or MMDA in crafting a traffic plan in August 2019. City Hall personnel attended a traffic management seminar with the guidance of scientific and engineering experts. Slowly but surely, officials are optimistic this will give resolution to traffic problems. Iloilo City is geared towards developing more open spaces and access for pedestrian as well as alternative thoroughfares for riding public. We ensure that our city is highly livable and has competent value for safety, peace, and order. Level up Iloilo City. Gusto mo bala sa manamit nga donut nga dalon sa imo pamilya? Hindi ka na magbakal sa iban pa. Bangod bukas na para sa tanan ang Mars Pastries nga napahamtang sa sulod sang Ceres Terminal sa Barangay Kamaligaro, syudad sang Iloilo. Ano pang ginahulat nyo? Dali na! Mabakal na kita sa donut sa Mars Pastries. Pasalubong nga may pagpalangga sa imo pamilya. Mars Pastries. Barato na, manamit pa! 5, 6, 7, go! Tacos, tacos, suke. Presyong divisoria. Tampusang pugel, detreta, DJ Obet. Hello mga suki! Bukas na ang Sarjan Many Grocery kung sa diin makapamakal kamo kag makapangompra sang kinahanglanon sa sulod sang inyo balay. May baligya man sila para sa mga okasyon. Hindi na kamo kinahanglan magkadto sa banwa kag syudad. Gani ano pang ginahulat nyo? Bakal na! DJ Obet. Presyong divisoria. Tampusang pugel, detreta,
Auto Sergeant Manny Grocery. 34 minutos na nakaligad sa alas 9. Kay Totong Lerica, kay Toto Joy, mayong gabi, kay MJ, kay Aya, Subuman, kay Amre, Andre, kay Big Man, mayong gabi. Sa sunod nga bulan, Marso, abrihan na kuno ang flyover sa Buhang. Kita nyo da? Ang nubo na blang nga structure bla na. Damo na nagkalasagaid da. Abrihan na. Daw pilanak metros, 250 metros kuno. Ay man nakalabot. Daw sobra 100 metros man na. Di duha sa babaw. Duha sa dalom sa una apat mo. Magtimbang tag 2 2 plus 2 4 ti agin kuan mo sang duha butamos babaw sa dalom isa adua man magtimbang tag isa ka lane apat man Japon nugon sang dala no nugon gali sang kwarta sang gobyerno sang mga taxpayers abrihan ako no suno sa taga DPWH suno kay Assistant Regional Director Al Fruto. Why one day sang nag-usmod. Di kabay pa nga wala sa may mag-usmod da. Kag kabay pa sa magtimbang nga kilid, masiminto nyo na mapalapad-lapad nyo da. Kay asta subong, daw bauman magululag daw. Kapila na ginliwat-liwat dang ang karatula bla. Kung saan o matapos, kapila na ginliwat-liwat. Adjust nga adjust, no? Kabay pa nga mangin Mayo lang. Kabay pa nga nadasok nyo sa Mayo ang approach nyo da. No? Nadasok nyo sa Mayo ang approach nyo. Nga nga ginsiminto nyo da dali-dali. Kabay pa nga okay lang. Wala sang problema. Kag kabay pa sa idalo mapalapad-lapad nyo. Di kung hindi nyo palapad-lapad sa unhana da. Magpakadto ka sa kustal. May buho-buho na da sa karsada. Makayo nyo tani nga wala na sa may madisgrasya. Kay pila na kahingod-hingod nga naghalok da sa karsada kay buho-buho na da nga stub-tub subong. Why pa makayo sang taga DPWH? Why makapulan? Kung magaling ka dito sa coastal, pakadto ka dibla sa uhong-uhong na bla. Ang direksyon mo going to circumferential. May buho na da sa likoon. Di way pa sa gyapon na matadlong sang taga DPWH pila nakabilog nga ulo da nga nagkalabuong nagkalamatay. Kung basihan ta ang investigador sang Haro Police Station. Di way ka mo mloy da, way ka mo plano nga tambakan na danay. Sigihan nyo lang sigihan nyo, kay pila pa na da ka mga tawo ang magkalamatay gan nami, kamo dason ng pasakaan sang kaso. Kung inali nga may matabo pa nga may madisgrasya. 37 minutos na nakaligad sa alas 9. Ang kampanya kontra sa illegal drugs kabay patane nga masigi-sige. Hindi nyo paguntate kay para man mauntat na ang pangkoleksyon sang iban nga mga kupdanan nyo nga mga pulis. Sige sa gapon pangulikta, untate na. No, sige ng kampanya, sige na ang waswasanay sa illegal drugs, sige pampangulikta mo kada bulan. Amo nang hambal ni boss mo nga hindi pagtandugon na ang bakaw. Mauya ka man sa kalagmay. Nami ni ang baybason sang CDEO kay total mga bag-o naman nada amo ni tani ang pulis niyo. Nga si boss ya na-relieve na nga naghambal so kuno sa una suno man sa masaligan tanga tilimanan nga nagambal to nga hindi nyo pagtanduga kay tandugan nyo lang iban hindi lang pagtanduga ang bakaw to na gas nga taga sa lalig ang mga durugista kay gasalalig sila kay may ara gali nga padrino may nagapayong gali sila kay nang Jocelyn Fonteveros mayong gabi.
Salamat sa pagtanaw kay Bong Tanato, kay Leslie Londonyo mayong gabi. Kag sa iban pa nato nga mga listeners kag mga viewers, madamo nga salamat sa pagtanaw kag pagpamati. Basib lang nga magpangita ka mo sa priskang isda ara sa crossing patio Dueñas, Iloilo. Pangitaan nyo lang si Niji Matopas kag si Digol. Pwede ka mo makapaluto man sa inyong mga paborito para sa inyong mga okasyon. Pwede ka mo magpakiter kay Niji Matopas. No, kadto inyo. Kag sa mga balikbayan, kung magkadto ka mo syudad, mamangkot ka mo kundi na mga tourist spots, tourist destination, tanawan yung wheels sang city government ara da sa Iloilo Newsline kag Gimaras Newsline. Makitaan pagit sa YouTube channel sang Iloilo News. 39 minutos na nakaligad sa alas 9. Si Mayor Jerry Triñas kay ina nagpatawag sa press conference. Kagin plastar ini ang partibla sa mga pasaran sang ordinansa nga mangin parking area ang iban nga mga dalanon sa syudad sang Iloilo. Ang ini nga mga dalanon under sa syudad no sa city government kag hindi iniya sa national. Kamay ara man nga iban nga mga dalanda gin convert na sa national para ang national government amo ang mag-finance sa pagpaubra sang karsada. Pero may ara iya nga iban nga under sa city nga mo ni ginimo nga parking area, no? Barrio da Saldiger. No? May ara dira nga portion nga gamit nga parking area sa Arsenal, no? Nga didto man sa din panigani sa may Ortiz Street, no? May ara man da. Tigang nga pangulikta na da kalabanan barker. Kaya kung bandom dumantang ning mga barkers, aging pangatagan ni sang 5,000 para sa livelihood program sang gobyerno, livelihood iginatag ini sila. Pala nga buyan nila, ambot ko nano nagkalahinabo to sa 5,000 nila. Ang iba niya ginegosyo nila Ang iba niya, gininom nila kag iban gin bakal nila droga. Tanwa, kundi balik naman sila sa pagbarker da. Ti subong hindi na kamuda makabarker kay nga ang city government, ang local economic enterprise office, kun EEO, amo na ang magadumala dira sa lugar. No, sila na magadumala. First 2 hours, mayara ka mo nga balayran pareho sa mga SUV, no, sa mga gagmay nga mga salakyan, di makabayad ka mo pilato 25 pesos ang duha ka oras. First 2 hours. May succeeding pa nada. Nason sa mga motor, ang city government na ang magadumalada. So sa mga barker, why na kamo, no? Why na? Kay nga maga-issue na sang ticket, maga-issue abis ang resibo ang city government paagi sa city treasurer's office. So kamo nga mga barker, amat-amat na amuhalin dira, no? Kay pwede kamo mapabadakop sang mga na-assign, gindesignar sang city government nga panukot da sa paid parking area, no? Paid parking area. Kamo kung mag-insister da nga manukot man, pwede kamo mapadakop sa pulis. Amat-amat na kamo da kay ginhatag sa una tong 5,000 wala nyo gingamit sa insakto. Subong, masiling kamo nga wadaan kamo sang palangabuyan. Hindi man na inyo, ang matuto lang barker, ginapangdakop niya mo. No? Kami ara nga ordinansa, nga wala dapat barker. Ang mga barker mapamulya naman kamo sa mga malls, sa mga private area da. Kamo nga mga nagaparking, hindi mo mga tagi, kay karon hatagan nyo, masigi-sige na, nanamitan sila, tamad na sila magubra. Kay gusto nila mabarker, madasig ang kwarta. Kag kung hindi mo matagan, mangakig pang mga tunto nila. No? Ang iyan ni ka-city government, bulo barato ni sa ginapanukot dira sa Valeria. Nga sa Valeria, grabing sukta na da. Kaya ang mga nagarinta da sa sulod, gawawaw. Kay sino pang mabakal sila, kay why na sa may mag-parking na da para magkadto sa ila to sulod. Ang mga nagarintada ay ginapasukot ginasukot pagid nila tanawabla gawawaw ay iban din na magpalarking galikaw na lang instead nga magparking das palibot sang Merry Mart, no?
Why na nagaparking? Gakadton lang si Ban ka magparking instead nga may balaklon pa sa Merrimart ti sinong kaluluoy ang mga nagarintal da. No, mga nagarinta nga kamahal-mahal pa nga daan. Ti mayo man na gani. Ang city government na magpanukot na at least makadto sa kaban sang gobyerno, hindi magkadto sa pribado nga tawo. Sa kay Pare Raul Gordobe, may gabi. Sa taga Boulevard, taga San Juan, mga porters sang Valyacar Transit Incorporated o kung sa Ceres Terminal, mga vendors, security guards, no? Mga empleyado sa Valyacar Transit, sa kay Sir Joseph Oico, kay Sir Radney Santarin, Gigi Gente Santarin, may gabi, kag sa Batsa 84 sa Manapla Elementary School, may gabi, sa Manapla National High School, sa Batch 88, Batch 89, mayong gabi sa inyong tanan. Sa Batsman Engineer Joey Diaz, mayong gabi sa Batch 84 sa Manapla National High School. Thank you so much sa pagtanaw pagpamati. Sa Pamilya David, Pamilya Braza, no, sa Sagay, sa Metro Manila, kay Len Braza, Raman, sa kay Kas Milani, kay Kas Ernie, kay Nong Jose da sa Nueva Ecija, no, Jose Diaz, sa iya pamilya, mayong gabi sa inyong tanan. Salamat sa pagtanaw kag pagpamati sa Pamilya Diazan sa Caliban, Murcia, Negros Occidental, mayong gabi sa inyong tanan. No, salamat sa pagtanaw. Diraman sa mga taga Bacolod nun, no? Sa mga classmate ni Sweet Dawn, dira sa Negros, mayong gabi. Sa taga Ihas de Sos, mayong gabi. Sa dekada 90 sa St. Joseph School Ihas de Sos sa San Miguel Hordan Guimaras, mayong gabi man. Dira pagid sa Iloilo City National High School sa Isatyo kay Onyok Unday. Nyok, mayong gabi. Musta na Vernon Cabalfin, mayong gabi. Kay Gingging Canto sa Taridona, diraman sa US, na bata na sa showbiz, no? Magician si Sean Canto Sotaridona, mayong gabi sa inyo tanan. Sa mga classmate ni Gingging, kay Daidona Bilya Talaban, mayong gabi man. Kay Ma'am Rosien Bindol, dira kay sa Pamilya Alarba, sa kay Lorefi Bing Alarba, congrats, okay, classmate. Sa mga mga pulis sa ICPO, no, sa Campo Delgado, kag sa mga miyembro sa Philippine Army Spearhead Division, mayong gabi sa inyong tanan. Diri kita sa pagpabati sa inyo parte sa trip, no? Ang trip ni President BBM Ferdinand Bongbong Marcos dito sa Japan. Madinalagon maayo ang resulta, kag daw maayo nga nakakuha naman sa posible sa mga investors nga tuyo nga mag-invest sa Pilipinas. Nag-istorya na sila ni Japan na Prime Minister Fumio Kishida, no? Nag-istorya na sila, may ara nga mga pagbailuan na isang mga kinaalam kung anong mayad, no? Nagkandak sila sang bilateral meeting, ginistoryahan tong economy sa security sang duha ka pungsod, no? Kung anong mahimo nila para ma-strengthen ang economy. Yari si Fumio Kishida, ang Japan Prime Minister. In this year of the 50th anniversary of Japan-ASEAN Friendship and Cooperation, I extend my heartfelt welcome to President Marcos for his first visit to Japan as president. Philippines is Japan's neighbor across the ocean and is a strategic partner sharing fundamental values. Today, discussion was held with President Marcos on bilateral cooperation on economy, security and defense,
and people-to-people exchange and deepening of cooperation in wide-ranging areas were strongly affirmed. First, regarding the economic cooperation, the economic development of the Philippines will be a big economic opportunities for both of our countries. To support the economic development plan of the Philippines to become upper middle income country, anticipate that by March 2024, public-private assistance of 600 billion yen will be provided. As a part of it, exchange of notes just took place on rail development. Also, in respect of the priority areas of Marcos administration, based on a series of MOCs signed this time, we concur to advance efforts in agriculture and ICT by utilizing state-of-the-art technology. With regards to our security cooperation, I explained to the President such matters as Japan's national security strategy, and the President welcomed Japan's commitment to the free and open international order based on rules. The President and I welcomed the signing of the TOR concerning the humanitarian assistance and disaster relief activities of the Japan SDF, and agreed to continue exploring a framework to strengthen and facilitate such activities as joint exercises. We will also look into ways to promote our defense equipment and technology cooperation and to strengthen cooperation amongst Japan, the United States, and the Philippines. During our working dinner after this, recognizing the severe and complex international situations, we plan to have an in-depth exchange of views on regional and international situations, including our collaboration towards realizing a free and open Indo-Pacific. President Marcos's visit to Japan gives us a renewed momentum for our two nations to further upgrade our bilateral partnerships we have seen in many areas over the recent years to an even higher dimension, and for us to make further contributions to the peace and stability of the region and the world. Thank you, Prime Minister Kishida. Your Excellency, the President, the floor is yours. So nabatian ng Prime Minister sa Japan nga gin-translate to sa English. Ari naman si President Ferdinand Bongbong honorable Marcos. members of the Japanese and Philippine delegations, members of the press corps, ladies and gentlemen, good evening. The Prime Minister and I have just had a deeply engaging bilateral meeting covering the full range of Philippine-Japan bilateral relations. And after our meeting, I can confidently say that our strategic partnership is stronger than ever as we navigate together the rough waters buffeting our region. The future of our relationship remains full of promise as we continue to deepen and expand our engagements across a wide range of mutually beneficial cooperation. Today, Prime Minister Kishida and I witnessed the forging of agreements that further cemented our commitment to our strategic partnership. And I would like to highlight them one by one. The signing of the Memorandum of Cooperation in the field of information and communication technology demonstrates our two countries' plans to cooperate in the global and digital economy, thus providing added connectivity in every facet of our relationship. The signing of the Memorandum of Cooperation on Agricultural Cooperation is aligned with my priority to harness the agricultural sector and to ensure food security, and together with our partners such as Japan, we look forward to the success of this program. The signing of the diplomatic notes and loan agreements on the North-South Commuter Railway project and extension highlights the value that we place in connectivity and improving transportation services. It is also a testament to Japan's contribution in uplifting the daily lives of ordinary Filipinos
by sharing Japanese technology and expertise in infrastructure and connectivity. The signing of the terms of reference on the humanitarian assistance and disaster relief underscores our joint efforts to value human lives above all and to ensure that we remain resilient and responsive amidst natural and man-made disasters. Finally, the Prime Minister and I have agreed to cooperate even more closely in areas of economic cooperation, security and defense cooperation, maritime security and safety, healthcare mechanisms, environmental commitments, and people-to-people exchanges. Furthermore, there are cultural cooperation, regional peace initiatives, and nuclear non-proliferation and disarmament, amongst others. This afternoon, the First Lady and I also had the distinct honor of having an audience with Their Majesties the Emperor and Empress of Japan. We had a memorable conversation, and I deeply appreciate the imperial audience accorded to me and the First Lady. I have extended an invitation to Their Majesties to visit the Philippines at the most convenient time. Tomorrow, I will be meeting with more Japanese companies and business leaders for the business portion of this visit, to highlight the economic performance of the Philippine economy and to showcase the business and investment-friendly policies and programs of this administration. I wish once again to thank Prime Minister Kishida for his kind invitation to visit one of the Philippines' closest neighbors and closest friends. We hope to welcome Prime Minister Kishida to the Philippines for a return visit in the very near future. Thank you very much. Maraming salamat. So nag-committer naman to si Fumio Kishida sa ilang bulig 600 billion yen. I-convert mo sa Philippine Piso, mga 250 million pesos ang ihatag naman sang Japan sa Pilipinas. At least makabulig-bulig naman sa aton nga economy. Kagkabay pa nga wala na tani blas ang main trapa sa graft and corruption, wala sang kawatan. Halin sa idalom pa babaw, o halin sa barangay pasaka, why na tani blas ang magpalapaw da sa mga project, magpalapaw da nga instead nga ang kabilyang ginagamit standard, imuon mo ya substandard. Kabay pa tani nga tadlong na blatanan. Sige bulig na sa iban nga mga nasyon sa Pilipinas. 57 minutos na nakaligad sa alas 9 kayo na ginadulong man sa inyo sang Loadlift Trading and Services. Ang Loadlift Trading and Services isa mga kadako construction firm nga nabase sa Metro Manila. Nagapangobra sa mga balay, sa mga mansions kag mga merkado. Pwede ninyo mabisitahan ang ilang opisina sa Block 5 Phase M, Francisco Homes, Gio, San Jose del Monte City, Bulacan. Nagapangobra man sila sa mga plano. Kadtuin nyo lang daw kung i-text nyo sa Engineer Joey Diaz sa iyang number 0939-812-6336 0939-812-6336 o kung mag-email ka mo sa maria_rosim@yahoo.com. Okay? Saya base mangitamang kamo sang mga mayad lang sound system ara ang Delcor sound system ni pare GC Esperida ang dapalihog Sa tanan-tanan namon nga listeners ka mga viewers, thank you so much. Wala na kita sa antiniyon sa atong pagpangalagad. Diri lang kita kutob. Upod na kay Toto Boy Jeff kag Nonoy MJ. Ini ang inyo alagad, Johnny Yanson Diaz. Madamo nga salamat kag mayong gabi Pilipinas para sa Iloilo Newsline.